मेरा नाम मोहसिन बलोच है और मैं ग्लोबल एड एंड डेवलपमेंट में मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करता हूँ। यूएनडीपी के पीस बिल्डिंग प्रोग्राम में मैंने काम किया है। इसके अलावा सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के साथ काम किया है, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ मिडल ईस्ट में काम किया है और इसके अलावा गोल ग्लोबल आयरलैंड में मैंने काम किया है, डबलिन में, लेकिन तकरीबन 23-24 मुल्कों में मैंने काम किया है। जो सीरियन रेफ्यूजी रिस्पांस था 2016 में टर्किश कू में, उसमें मैं टर्की में था उनकी रिपैट्रिएशन के लिए। तो इसी तरह यानी वेस्ट अफ्रीका से लेकर ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में बहुत सारे कंट्री प्रोग्राम से मैंने काम किया। हम एज़ ए कौम इमर्ज किए हैं एज़ ए रियासत पहली दफ़ा 75 साल में, और अचानक 9 अप्रैल को फील हुआ कि जैसे हमें आसमान से गिराया गया और पटक के गिराया गया है ग्राउंड पे। ऑनर के साथ और डिग्निटी के साथ यूरोपियंस के साथ और अमेरिकन्स के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पता चला कि हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो तो सबको भी फॉलो करता रहा हूँ। वो भी बहुत उनकी बड़ी तारीखी स्पीच थी जब वो उन्होंने फाड़ा वो और कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ सिक्योरिटी काउंसिल में, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे मुल्क में जितने टुकड़े करने हैं दोबारा बिल्ड करूँगा। इस स्पीच में और उसमें डिफरेंस ये था कि उस वक्त पाकिस्तान टूट चुका था, इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हो रहा था अपने कदमों पे। इंडिया के जो बैकडोर चैनल के बड़े सीरियस संजीदा लोग थे सीनियर, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा पैगामात भिजवाए कि खान साहब से कहें मेहरबानी करें, यूएनजीए में जो आपकी स्पीच है इसमें जो नाजीज़ और आरएसएस का कंपैरिजन है वो काइंडली उसको ड्रॉप कर दें, बाकी कोई मसला नहीं। एज ए कौम हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि यार ये जो एक आम ब्यूरोक्रेट ने, हमारे यहाँ अगर देखें 19वें 20वें ग्रेड का वो ब्यूरोक्रेट होगा, एक साइफर उसने लिखा, ये बिलो आर डिग्निटी है, ये रियासत को करना नहीं चाहिए, ये हर जगह पे। दूसरा, यूएनजीए में अगली हमारी स्पीच आ रही है, उसमें इसको लाजमी इस रियासत को शामिल करना चाहिए कि जो इन्होंने हरकत की है हमें। तीसरा, मेरे ख्याल में बायलैटरल जो टॉक्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, लेकिन बहुत सारे और रीजनल ममालिक में भी है वो कोर्ट। तो वहाँ पे अगर आप ये इन 4-5 ऑप्शंस को इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे आपकी आवाज़ सुनी भी जाती है और उसमें असर भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हमारे साथ हैं मोहसिन बलोच साहब। मोहसिन बलोच साहब का तारुफ़ ये है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में कर चुके हैं और इसके ज़ैली इदारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी ये काम कर सकते हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स पर। तो आजकल ये पाकिस्तान में हैं और ख़ान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं, तो चलें इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी में ख़ान साहब का इमेज क्या है और ख़ान साहब के होते हुए पाकिस्तान जो था वो दुनिया में कहाँ खड़ा था। मेरा नाम मोहसिन बलोच है और मैं ग्लोबल एड एंड डेवलपमेंट में मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करता हूँ, जिसमें यूएन और यूएन के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत से ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ। देखिए, यूएनडीपी के पीस बिल्डिंग प्रोग्राम में मैंने काम किया है। इसके अलावा सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के साथ काम किया है, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ मिडल ईस्ट में काम किया है और इसके अलावा गोल ग्लोबल आयरलैंड में मैंने काम किया है, डबलिन में, लेकिन तकरीबन 23-24 मुल्कों में मैंने काम किया है। जो सीरियन रेफ्यूजी रिस्पांस था 2016 में टर्किश कू में, उसमें मैं टर्की में था उनकी रिपैट्रिएशन के लिए। तो इसी तरह यानी वेस्ट अफ्रीका से लेकर ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में बहुत सारे कंट्री प्रोग्राम से मैंने काम किया। तो मौसम में बताइएगा, 9 अप्रैल से पहले के पाकिस्तान जो ख़ान साहब के होते हुए था, वर्ल्ड कम्युनिटी में वो कहाँ स्टैंड करता था, और अब जो मौजूदा हुकूमत है इसमें आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट या वैल्यू कहाँ पे है वर्ल्ड कम्युनिटी में? हमारी स्टैंडिंग तो सीधी सी बात है, वन लाइनर है, बड़ी मुतासर हुई है। मुतासर नहीं हुई बल्कि डैमेज हुई है। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक बहुत ही प्रिविलेज्ड और ऑनर वाला इंसान अचानक डीग्रेस हो गया हो, ठीक है, हमारा वही हाल हुआ है। मुझे अगर मैं उसको कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है 3.5 साल में ऐसा लगा कि जैसे हम एज ए कौम इमर्ज किए हैं एज ए रियासत पहली दफ़ा 75 साल में, और अचानक 9 अप्रैल को फील हुआ कि जैसे हमें आसमान से गिराया गया और पटक के गिराया गया ग्राउंड पे। यानी क्या हमारी स्टैंडिंग थी पैलेस्टाइन के इशू पे, क्या हमारी स्टैंडिंग थी एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उन पे, क्या हमारी स्टैंडिंग थी इंडिया के साथ, और क्या हमारी स्टैंडिंग थी, यानी हम पूरी ऑनर के साथ और डिग्निटी के साथ यूरोपियंस के साथ और अमेरिकन्स के साथ बात कर रहे थे। या पता चला कि हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते।
تو خان صاحب نے جب وہ تاریخی تقریر کی 2019 میں، آپ وہاں موجود تھے، آپ کو سنتے ہوئے کیا فیلنگز آ رہی تھیں کہ اس سے پہلے کیا ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملا تھا وہاں پہ؟ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیے فزیکلی میں اس وقت اس جگہ پہ موجود نہیں تھا UNGA میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ اس وقت باہر تھا اور ہم بڑی اسکرین پہ خان صاحب کو دیکھ رہے تھے. تو میں اپنے بہت سارے انٹرنیشنل کلیگس کو یہ بتا رہا تھا، جب بھی میں کسی وزٹ پہ جاتا تھا تو ان کو بتاتا تھا کہ پاکستان میں ایک لیڈر ہے، آپ ذرا اس کو فالو تو کریں. بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی تھے، بہت سارے نہیں جانتے تھے. لیکن جب ہم اسپیچ سن رہے تھے نا، اور جس طاقت کے ساتھ، جس آواز کے ساتھ اور جس ڈگنیٹی کے ساتھ خان صاحب نے 3-4 پوائنٹس کو دنیا کو ایکسپلین کیے، مثلاً پیلسٹائن ایشو، اس کے بعد انڈیا کے ساتھ 1-on-1 جو بائی لیٹرل ایشوز تھے وہ، اور اس کے بعد یورپینز اور ویسٹرن جو نیشنز ہیں ان کے ساتھ جو خان صاحب نے اپنا پرسپیکٹو پیش کیا، وہ آپ کی ہسٹری میں کبھی بھی، یعنی میں ہسٹری کا طالب علم بھی ہوں، میں بھٹو صاحب کو بھی فالو کرتا رہا ہوں. وہ بھی بہت ان کی بڑی تاریخی اسپیچ تھی جب وہ انہوں نے پھاڑا وہ اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں سیکورٹی کونسل میں واپس جا رہا ہوں، میرے ملک میں جتنے ٹکڑے کرنے ہیں دوبارہ بلڈ کروں گا. اس اسپیچ میں اور اس میں ڈفرینس یہ تھا کہ اس وقت پاکستان ٹوٹ چکا تھا، اس وقت پاکستان کھڑا ہو رہا تھا اپنے قدموں پہ، اور جس آنر کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا وہ اس کی مثال. مثلا ایک بات وہ یہ تھی کہ ان دنوں میں پاکستان اور انڈیا کی ایسکلیشنز چل رہی تھی اور بڑی سیریس ایسکلیشنز تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا فیبری 2019 میں یعنی ابھینندن کا کیس بھی آیا تھا، اس کے بعد UNGA میں مجھے یاد ہے کیونکہ میرے کلیگز بھی ہیں کافی سینئر، تو جو بیک ڈور ڈپلومیسی ٹائپ 1-2 کرتے ہیں، تو کچھ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انڈیا کے جو بیک ڈور چینل کے بڑے سیریس سنجیدہ لوگ تھے سینئر، تو انہوں نے 2-3 دفعہ پیغامات بھجوائے کہ خان صاحب سے کہ مہربانی کریں UNGA میں جو آپ کی اسپیچ ہے اس میں جو نازیز اور RSS کا کمپیریزن ہے وہ کائنڈلی اس کو ڈراپ کر دیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں. تو انہیں کیا لگتا تھا کہ خان صاحب یہ بات مان جائیں گے؟ ان کو خان صاحب کی طبیعت کا نہیں کچھ پتا؟ وہ اصل میں یوز ٹو تھے نا ہماری سلیوری کے، ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح کا خوددار لیڈر پاکستان میں، یعنی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے بڑی اٹیمپٹس کی، مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے، مجھے بڑی اچھی انفارمیشن بھی ہے. لیکن جب خان صاحب نے اسپیچ کی اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جی جب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہیں 7 ٹائمز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خودداری کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی ہم لڑیں گے یا مریں گے، تو دوسرا آپشن کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو اس خطے میں سمجھتا ہوں کہ مودی بڑا بلی رہا ہے اس خطے میں، اور اس کی ڈپلومیسی ریجن میں بڑی اسٹرانگ رہی ہے. اس اسپیچ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انڈینز ٹھیک ٹھاک بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں. اور ہیگ میں اور یورپین ممالک میں جب ان کی بیک ڈور ڈپلومیسیز ہوتی ہیں تو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار جو سٹانس ہے پاکستان کو تھوڑا سا اگریسو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہم رکے نہیں. تو اس سے بڑا مزہ آیا. آپ کو یاد ہوگا اسرائیل اور پیلسٹائن لاسٹ ایئر اسرائیل نے اٹیکس کیے ٹھیک ٹھاک، اس پہ 2 ہی ملک تھے جو پوری دنیا میں نظر آئے، ایک پاکستان تھا، دوسرا ٹرکی تھا، جن کی سٹینڈنگ نظر آئی، کلیئر ایک پوزیشن لی. اس طرح کا کبھی آپ کی ہسٹری میں نہیں رہا، تو وہ بڑی انسپریشن ہے میرے. محسن بھائی مجھے بتائیے گا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے کور ایشو جو ہے کشمیر کا ہے، اور انڈیا ہی لے کے گیا UN میں. پاکستان کی طرف سے کیا ایسا کرنا چاہیے کہ UN جاگے اور انڈیا کو بھی کبھی کوئی کہے کہ یار سیدھے ہو جاؤ، اس ملک کی بات سنو، جو اصل ایشو ہے اس پر آؤ. UN اپنا رول کیوں نہیں پلے کر پایا اس پر؟ میں اس کو ذرا ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں بھائی. وہ ایسے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پہلے گھر کو سیدھا کرنا چاہیے، اور جو ہماری ڈپلومیسی رہی ہے باقی ریاستوں کے ساتھ، اس میں ابھی انڈیا پہ میں نہیں آتا. آپ چھوٹی جو ریاستیں ہیں اس خطے میں، سارک کی جو ریاستیں ہیں مائنس انڈیا، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس دیکھیں، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، مالدیوز، آپ ان کے ساتھ دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے. سری لنکنز ہمیں فیور کرتے ہیں، جب بھی کوئی ہمارے پہ مشکل آتی ہے آپ کو پتہ ہے کوئی آتے ہیں. لیکن ہماری اتنی ویک ڈپلومیسی رہی ہے، پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے جس نے سٹر اپ کیا ہوا ہے اس کو، اور وہ ہم ایفیکٹو اس کا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہے. اب آ جائیں انڈیا پہ. انڈیا دیکھیں UN میں خود گیا کشمیر کا کاز لے کر، اس کے بعد پھر ہم نے کیا کہ ہم ری ایکٹیو موڈ میں رہے. ہم نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے کو پرو ایکٹیولی انڈرسٹینڈ کر کے، انالائز کر کے اس کو اپروچ نہیں کیا. یہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے. چونکہ میرا یہ فیلڈ بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انالیسس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ریاستوں کے جو دور راست جو چیلنجز ہیں ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے ایکیڈیمکس کے ذریعے ریسرچ کروا کے، انالیسس کروا کے
प्रेजेंट अच्छे ढंग से नहीं करते तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे. एक छोटी सी मिसाल है, आप किसी स्कूल में कॉलेज में जाएं और आपके सामने इवन प्रेजेंटेबल टीचर भी ना हो ना, तो आप बड़े उस बारीक बीनी से उसकी बात शायद नहीं सुनते. और एक प्रेजेंटेबल आपके सामने टीचर आता है और उसकी कॉम्पिटेंसी बाद में आती है, तो फिर आप उसकी बात सलीके से सुनते भी हैं. अब आ जाए इंडिया पे. यूएन ने कभी इसीलिए भी रोल प्ले नहीं किया. एक तो वेस्टर्न्स के साथ जो इंडिया की लॉबिंग है वो बड़ी 75 साल से बड़ी स्ट्रांग रही है, और एक नेचुरल अलाइंस है. मैं इसको मज़हब का रंग नहीं देता, लेकिन जो ये रियासतें हैं, वेस्टर्न रियासतें, उनका जो अलाइंस इसलिए भी रहा है कि इंडियन डिप्लोमेसी बड़ी ताकतवर रही है, और उनका एकेडमिक सिस्टम, स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का जो एक इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बड़े पावरफुल रहे हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम. अर्ली 70s तक पाकिस्तान वाज डूइंग ग्रेट, बट उसके बाद तो यहाँ पे कोई हाल नहीं है. हमने अच्छा, उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आता है. हमारे जो फेस है ना, आउटवर्ड फेसिंग है, उसमें नज़र आता है. मसलन मैं जब भी अपना तारुफ करवाता हूँ किसी वर्कशॉप में बैठे, मुझे याद है एक दो नाइजीरिया में, अबूजा में बैठे हुए थे, तो एक प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उसको लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें बच्चों का भी पार्टिसिपेशन था. तो उन्होंने जब इंट्रोडक्शन हुआ तो अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान, वाह, यानी आपको इस निगाह से देखा जाता है कि पाकिस्तान से शायद कोई इस तरह का टैलेंट आ ही नहीं सकता. तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यार हम वहाँ पे एक मुल्क भी है 22 मिलियन लोगों का, वो एग्जिस्ट भी करता है 200 मिलियन लोगों का, और वो उसकी स्टैंडिंग भी है दुनिया में. एक दम मुझे याद है करामत भाई के, मैं युगांडा में था, बहुत बहुत नीचे फील्ड में. तो हम अपने ऑफिस को, एक चाइल्ड पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम था, वहाँ पे एक सोशल वेलफेयर के सीनियर कोई गजटेड ऑफिसर होंगे, वो मुझे आके मिले. तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी नौजवान है, तो उन्होंने कहा कि हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तानियों का. तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ, थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि ये कहीं स्टायर तो नहीं है इनका. तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अर्ली 70s में पाकिस्तान का जो सोशल वेलफेयर का फैब्रिक था ना, जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें, उन्होंने आके युगांडा में हमारा सिस्टम एस्टेब्लिश किया था. तो इसका मतलब है कि हम कहीं एग्जिस्ट करते थे अर्ली 70s तक. उसके बाद क्या क़यामत हुई, तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के अपने रिलेशनशिप से. 2-3 चीज़ें हैं, मैं सम अप करता हूँ. एक, इंडिया की डिप्लोमेसी हमारे साथ और बाकी नेशंस के साथ बड़ी पावरफुल कंपेयर टू आर डिप्लोमेसी. दूसरा, उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है. तीसरा, वो सवाल करना सिखाते हैं अपने बच्चों को, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का जो अर्ली डेज़ में होता है. तो यही चीज़ें अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, आपको टैलेंट पूरी दुनिया में लीड करता नजर आएगा. तो यूएन का इतना मसला नहीं रहेगा जितना कि हमारा अपना ज़ाती मसला है. सही जी. तो इसका मतलब है कि लीडर अच्छा हो तो कौम अच्छी बन सकती है. मुझे मेरे ज़हन में 3 एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं. सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु, हमारी जब हम उनकी सीरत पढ़ते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि जब वो नबूवत का दर्स देने गए तो अकेले थे. फिर जब वो एक नज़रिए पे और एक सच्चाई के साथ खड़े रहे, तो फिर आप दुनिया में जो इस्लाम है वो दूसरा बड़ा मज़हब है. ठीक. दूसरी मेरी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, और भी मेरे बड़े फेवरेट लीडर्स हैं दुनिया में. मैंडेला है, 28 साल कैद में रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी थी, डट के, कभी वो इंस्पायर नहीं हुआ किसी से, किसी कलर से, किसी रेस से, किसी कपड़े से. उसके बाद फिर कायद आज़म. जब जिन्ना साहब को ये फील हुआ कि जो कांग्रेस है ये उस तरह से ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट नहीं करता पूरे इंडिया का केस गोरों के सामने, तो इंपीरियल राज के सामने, फिर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया. उन्होंने कहा यार नहीं, अब मुझे आई नीड टू री थिंक अबाउट माई काज. उसके बाद कोई लीडर आया है ना तीसरा हिस्ट्री में, तो वो फिर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब है. अच्छा, ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि कंटेम्प्रेरी दौर में मैं इनको देख रहा हूँ. मैं 15 साल से इनको फॉलो करता हूँ, इनके धरने में भी जाता था, और बहुत सारी और स्पोर्ट्स हैं जो वो इस पार्टी के लिए की. लेकिन इस शख्स ने पहली स्पीच से लेकर आज तक की स्पीच में जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, गिरा उठा, फिर पूरी ताकत और कद के साथ खड़ा हुआ. तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, और ये कौम बड़ी खुशकिस्मत है कि खान साहब हयात हैं और लीड कर रहे हैं. तो मोहसिन भाई, आपकी फील्ड ऐसी है कि मेरे एक ज़हन में एक और सवाल आ गया कि पाकिस्तान में एक अमेरिकन साइफर आता है, इधर रजीम चेंज हो जाता है. पाकिस्तान के पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है एक्सेप्ट अमेरिका से एहतजाज के अलावा, जहां पाकिस्तान अपना ये केस लेके जा सकता है कि हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस हुई,
ہمارے لوگوں کو خریدا بھی گیا اور پھر ہماری حکومت کا جو ہے نا تختہ الٹا گیا. کوئی ایسے آپشنز ہیں خان صاحب کے پاس بھی انٹرنیشنلی؟ بہت سارے آپشنز ہیں جی, 3-4 آپشنز. ایک کا تو آپ نے بتا دیا. مثلاً میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ ٹرائنگولیٹ کریں نا کسی بھی کاز کو. جب آپ جاتے ہیں تو ایک آپ آپشن استعمال نہ کریں, وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا. مثلاً ہمارے ہاں جب بھی کوئی پوری دنیا میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ تو ضرور ہوتا ہے, بٹ اس کا امپیکٹ ایک خاص لمٹ کے بعد نہیں ہوتا دنیا میں. ایک تو ہے پروٹیسٹس. ایز اے قوم ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے, دنیا کو دکھانا چاہیے کہ یار یہ جو ایک عام بیوروکریٹ نے, ہمارے ہاں اگر دیکھیں 19ویں 20ویں گریڈ کا وہ بیوروکریٹ ہوگا, ایک سائفر اس نے لکھا, یہ بلو آر ڈگنیٹی ہے, یہ ریاست کو کرنا نہیں چاہیے, یہ ہر جگہ پہ. دوسرا UNGA میں اگلی ہماری اسپیچ آ رہی ہے, اس میں اس کو لازمی اس ریاست کو شامل کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے. تیسرا میرے خیال میں بائیلیٹرل جو ٹاکس ہیں, جو بیک ڈور ڈپلومیسیز ہوتی ہیں, US کے ساتھ ہم پچھلے 75 سال سے کھڑے ہوئے ہیں, 9/11 کے بعد بھی کھڑے ہیں, اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے کھڑے ہوئے تھے, ہماری پریورٹیز رہی ہیں. تو ان 3-4 آپشنس کو استعمال کریں. اس کے بعد ایک آخری آپشن آپ کے پاس جو میں جس کو پریورٹائز نہیں کرتا وہ یہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ہیگ میں ہے, لیکن بہت سارے اور ریجنل ممالک میں بھی ہے وہ کورٹ. تو وہاں پہ اگر آپ یہ ان 4-5 آپشنس کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کی آواز سنی بھی جاتی ہے اور اس میں اثر بھی ہوگا. چلیں محسن بھائی, یہ تو ہو گیا ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ جس میں آپ کی پروفائل اور UN کے آپ کے کام کے حوالے سے ہم نے بات کی. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں جو ملک کے اندرونی حالات ہیں خان صاحب کی قیادت کے ساتھ.